शतपति हाय हाय मलय शतपति हाय हाय मलय शतपति हाय हाय मलय शतपति बाहर करो मलय शतपति बाहर करो ठिकादारी चली बनाई ऑफिसर ठिकादारी चली बनाई ऑफिसर गुलामगिरी चली बनाई ऑफिसर गुलामगिरी चली बनाई जदी जलिबा जदी जलिबा जदी जलिबा दर्शक बंधु कलाहांडी जिला थमुरामपुर ब्लॉक रे जहाँ आपण मैंने देखी पारे पछपटे जहाँ शह शह मात्रा रे जहाँ नागरिक माने कहवा गोटे प्रकार सचेतन नागरिक माने कहवा से मैंने आसी आज थमुरामपुर जो आपण तहसिल ऑफिस प्रथम जाइए एवं वर्तमान एवं से आमर ब्लॉक कार्यालय अच्छा ये जो ब्लॉक रे जो 3 गोटी जेई जो मैंने भी अच्छा कार्यकलाप को लेकर से असंतोष मन करी से एक दाबीपत्र वीडियो को देवाई आसते कि बर्तमान दाबी वीडियो कौन सरकारी कम व्यस्त थिबा बेले बड़बाबू जी थे से दाबीपत्र बर्तमान देइचंती आ सीधा सड़क आसतु आम पचारिबा ये जो लोक आसचंती जो ब्लॉक सामने जो किसी समय जो नाराबाजी करुथिले एवं ये जो दाबीपत्र देले कहीं देले को जेईकर विरोध में दाबीपत्र देइचंती आ प्रकृत में से जेई मानकर भूल कौन रही एते मात्रा जो आसिक जो नाराबाजी करचंती तांकर विरोध रे जे जो तांको मोहरु सुनिबा एवं तांको पचारिबा जे कोन घटना कोन तांको मोहरु आज हम जानिबा मलय शतपति हाय हाय मलय शतपति हाय हाय मलय शतपति हाय हाय मलय शतपति हाय हाय सत्य प्रकाश बेहरा हाय हाय सत्य प्रकाश बेहरा हाय हाय प्रकाश साहू हाय हाय प्रकाश साहू हाय हाय आगे कौन है आपण मान जो जेई मानकर विरोध रे जो हाय हाय नारा दौरान खरा समय जो ब्लॉक सामने आपण मैंने एकत्रित होती हाथ में गोटे दाबीपत्र धरी घटना कौन टी आम दर्शक को जन पारे कथा काण है जेन जेन कनिष्ठ जंत्री मैंने थुआमूल रामपुर अच्छन खास करी मलय शतपथी जे कि सीनियर इनर इंजीनियर गुटे तापर सत्य बेहरा गुटे आरु प्रकाश साहू ये 3टा जे बहुत पुराना होकर रही ना लोके राजनीति आश्रय रही कर माने निजे आमर ब्लॉक रे ठिका काम करी बुलुचन तांकर से माने सबू सप्लाई से माने करूचन बाली से माने सप्लाई करूचन मटेरियल से माने सप्लाई करूचन तांकर ना रे फार्म खुलीचन ऑलरेडी फार्म अच्छे से माने इलोके थाई करी जदी सबू जिनिस करबे ताहले आमर लोक काना करबे से जिनिस के आमे आज आसिकरी साधारण नागरिक जेन साधारण समस्त सचेतन नागरिक मंच तरफ आसिकरी वीडियो के आमे जणाइलु निम्नलिखित 3 जन जेई मलय शतपथी
ଆଉ ସତ୍ୟ ବେହେରା আর প্রকাশ সাহু এ 3 জনকে থুয়ামুল রামপুর অন্যত্র যেনে বি বদলি করো আমকে আমার রামপুরে দরকার নাই না এন্তা ঠিকাদার কাম করুথিবা যেই মনকর আমকে আবশ্যক নাই না ইমনকে বাহারে রখা যাও জেন ব্লকে পঠা যাও আমকে এন্তা যেই মনকর আবশ্যক নাই না সত্য বেহেরা হাই হাই মলয় শতপথী হাই হাই প্রকাশ সাহু হাই হাই আচ্ছা আজ্ঞা এ যেই মানকর কথা কইলে সেমানে কেবল ঠিকা কামরে নিয়োজিত অছন্তি কি না এমানে ঠিকারে মানে সেমানে দুর্নীতি মধ্য করছন্তি বলে আপন ভাবু পুরাপুরি দুর্নীতি করুছন দুর্নীতি অর্থ আর কাଣା তুমি গোটে অফিসর তুমি সরকার অধীনে রইল তুমি ঠিক সে সুচারু রূপে কাম তুলেবা কথা কাম ঠিক সে হচ্ছে কি নাই দেখবা কথা নিজে সে অফিসর মানে ফলস বিল করে খাউছন আগরু ইতার বাবদরে 2 থর আসি করে আমি কই সারলু না কোনসি অ্যাকশন নাই হেবার এটা লাস্ট থর যাহা কହୁଛୁ তেণকি যাটা হেবা নিয়া জলবা তেনে জানা হেবা কথা হেবা শেষ লড়াই হেবা ইমনকে থুয়ামুল রামপুর নাই খেদবা পর্যন্ত আমি কোনসি হালতরে চুপ পড়ি করে নাই বেঠু বর্তমান আপন দাবিপত্র দেলে ভিডিও তো উপস্থিত নাহান্তি কিন্তু কোন আপন ভাবুচন্তি যে দাবিপত্র দিয়া গলা এবং যে যেই মানক বিরোধে যাহা আপন কার্যানুষ্ঠান পাই যে লেখিছন্তি সাকার হব বলে ভাবুচন্তি কি নিহাতি সাকার হেব জনতা যেটা চাইবে সেটা হই পারবো কাইকি হই পারবো নাই সর্বোপরি হেলা জনতা জনতা সর্বে সর্বা জনতা চাইলে জানা চাইবা সেটা হই পারবা কাই যে নাই পারে আমি তুম পরি দেল নাই আমি স্বর উত্তোলন করবা পড়বা ইমনকর বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরুদ্ধে স্বর উত্তোলন করবা পড়বা ঠিকাদারি বিরুদ্ধে স্বর উত্তোলন করবা পড়বা ইমনকর চামচাগিরি বিরুদ্ধে আমি স্বর উত্তোলন করবা পড়বা অফিসর রাজ বিরুদ্ধে স্বর উত্তোলন করবা পড়বা আমি চুপ পড়ি করে রইবু নাই আগামী দিনে দেখা যাবে ইমনে কাଣା করবে আর আমি সাধারণ জনতা কাଣା করি পারবু ইমনকে সাবার করে দেবু রামপুর ব্লক রু ভটাই নাই খবড়াই একা দেবু পুরাপুরি যেহেতু আজি ভিডিও নাহান্তি আপন দাবিপত্র দেলে বড় বাবুଙ୍କୁ দেলে তো আপনকৰ দাবিপত্র ভিডিওଙ୍କ পাখକୁ পਹੁଞ୍ଚିବ ବୋଲି আশা କରୁଛନ୍ତି কি এবং ভিডিও আপনଙ୍କ দাবিপত্রর সঠিক কার্যকারী করিবে বলে আশা କରୁଛନ୍ତି যদি ন করন্তি তাহলে আপন মানে কোন আপন মানে বিচার করুন আমি ভিডিওকে আজি তো ভেটি নাই পারলু চেষ্টা করবু কালি আসকর ভেটবা লাগি কালি ভেটলে সেমনকে ভিডিওকে আমি 7 ডেজর টাইম পিরিয়ড দেবু 7 ডেজ ভিতরে যদি অ্যাকশন নাই নেবে 8 নম্বর ডেজ আইদর 10 নম্বর ডেজ রে আমি সাধারণ জনতা আসি করি যাহা আমি সরকারকে যেন যেনতা জনাইবা কথা আমার গুহারি আমি যেন জায়গায় জনাইবা কথা জনাইবু হি জনাইবু নিহাতি ভাবে দর্শক বন্ধু যাহা আপন মানে শুণুলে তাঁর দাবিপত্র যাহা অছি সে যে তিনটি যে কনিষ্ঠ যন্ত্রীঙ্কর বিরোধে যাহা তাঁর প্রতিক্রিয়া সে রখুলে তম মধ্য প্রশাসনকে অনুরোধ করবু এই যে সচেতন নাগরিক মঞ্চ পক্ষ যাহা দাবিপত্র সে দিয়েছেন তাহার সঠিক ভাবে তদন্ত করে যে বি জায়গায় মানে দোষী অনেক কিংবা যে বি যে ঠিকা কামরে লিপ্ত অনেক যে যেই মানুষ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাও কিংবা অন্যত্র বদলি করা যাও বলিকি আমি দাবি করুছু।